7 बेवकूफ औरतों का अजीब किस्सा। किसी गांव में 7 औरतें एक जगह रहती थीं। सारा दिन चरखा काटा करतीं। जब उनके पास बहुत सा सूत इकट्ठा हो गया तो सबने सलाह की कि इसको शहर ले जाकर बेच देंगी। मगर पर्दा नशी औरतें थीं, दिन के वक्त नहीं निकलती थीं। एक दिन रात को चादरें ओढ़कर सूत की गठड़ियां सरों पर रखकर घरों से निकलीं। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर वाफियत के साथ होंगे। यह है इस्लामिक चैनल अल ज़िक्र। आप सबको इस चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि 7 बेवकूफ़ औरतों ने अपनी ज़िंदगी में क्या ऐसी बेवकूफ़ियाँ की। आइए जानते हैं इनकी बेवकूफ़ियों के बारे में आगे की इस वीडियो में। शहर पहुंचते पहुंचते रात के 12 बज गए। गश्त के सिपाही पहरा दे रहे थे। उन्होंने जब देखा कि 3 औरतें सरों पर गठड़ियां रखी चली आ रही हैं, वो समझे चोर है। दूर से ललकारा, कौन हो तुम और कहां से आ रही हो? ये औरतें डर गईं। कोई जवाब नहीं दिया। सिपाही ने करीब आकर पूछा, बोलती क्यों नहीं? ये तुम्हारे सर पर किस चीज की गठड़ियां हैं? एक औरत ने डरते डरते जवाब दिया, भाई ये सूत है, हम शहर में बेचने जा रही हैं। सिपाही ने डांट कर कहा, हमें बेवकूफ बना रही हो? रात के 12 बजे कौन सा बाजार खुला है जो तुम सूत बेचने जा रही हो? जरूर कहीं से चोरी करके आ रही हो। चलो मेरे साथ थाने। ये सातों हाथ जोड़ने लगी, उसकी मिन्नतें करने लगी, लेकिन उसने एक न सुनी और उन्हें अपने साथ ले गया। थाने पहुंचकर सिपाही ने दरोगा जी से उनकी शिकायत की। वो उस वक्त सो रहे थे। नींद में उन्होंने कह दिया कि हवालात में बंद कर दो। इन सबको एक कोठड़ी में बंद कर दिया गया, जिसमें सिर्फ एक खिड़की थी जो बरामदे में खुलती थी। खिड़की के सामने दरोगा जी का पलंग लगा था जहां वो सो रहा था। वो सातों कोठड़ी में बंद होकर पहले अपनी किस्मत पर रोती रहीं और फिर जब दिल हल्का हो गया तो बातें करने लगी। एक ने कहा, रात कैसे गुजरेगी, कोई किस्सा या कहानी शुरू करो। दूसरी ने कहा, आप बीती सुनोगी या जग बीती? तीसरी ने कहा, बहन आप बीती सुनाओ। पहली ने अपनी कहानी इस तरह सुनाई। शुरू की कि मैं एक चपड़ासी की बीवी थी। घर में ना कोई सास थी ना नंद। दोनों मियाँ बीवी सुकून से रह रहे थे। मियाँ के पास जितना रुपया था उसका उन्होंने मुझे सोना बनवा दिया था और कहा था कि अपना जेवर एहतियात से रखना। नौकरी का कोई भरोसा नहीं। हाकिम बहुत बदमिजाज है, हमेशा मुझसे नाखुश रहता है। अगर नौकरी चली गई तो जेवर बेचकर दुकान बनाऊंगा। मैंने उन्हें इत्मीनान दिलाया कि मैं सारा जेवर संदूक में रखती हूँ और संदूक को ताला लगाकर चाबी अपने पास रखती हूँ। मैं सारा दिन घर में बेजार हो जाती। मैंने शौहर से कहकर एक बकरी ले ली और उसका नाम बद्दू रखा। मैं बकरी से अपना दिल बहला लेती। मियाँ नाश्ता करके दफ्तर चले जाते और दोपहर का खाना खाने घर आते। एक दिन मियाँ को आने में देर हो गई और मैं इंतजार करते करते थक गई। मुझे बहुत भूख लगी थी। मैं हमेशा पहले शौहर को खाना खिलाती, फिर खुद खाती, लेकिन उस दिन मेरे शौहर को आने में बहुत देर हो गई। मैंने एक तरकीब सोची कि बद्दू के जरिए खाना अपने शौहर को भिजवा देती हूँ। मैंने बद्दू से पूछा, क्या तुम खाना ले जाओगी? उसने गर्दन हिलाकर हाँ कहा। मैंने खुशी खुशी उसके बालों में चंबेली का तेल लगाकर कंघी की और अपना सारा जेवर पहना दिया। यकीन मानो बहन, वो बहुत प्यारी लग रही थी। फिर मैंने एक उजले दस्तरखान में खाना बांधा और उसकी गर्दन में लटका दिया। मैंने उस पर अपना भारी दुपट्टा ओढ़ दिया और उसे दरवाजे से बाहर निकाल दिया। फिर मैंने खाना खाया और बर्तन धोए। फिर अपने पलंग पर लेटी ही थी कि मियाँ घबराए हुए आए और आते ही कहा, बीवी जल्दी खाना दो। मैं हंसने लगी और कहा कि मेरे साथ मजाक न करें, क्या आपका खाना आप तक पहुंचा नहीं? शौहर ने पूछा, मेरा खाना कौन लेकर गया? मैंने कहा, अपना ही आदमी लेकर गया है। शौहर ने तेज आवाज में पूछा, अपना आदमी? कौन अपना आदमी? उसने कहा, तुम पद्दू को नहीं जानते? शौहर ने कहा, तुमने उस जानवर को खाना देकर भेज दिया। मैंने कहा, कौन सा जानवर? मैंने उसे इंसान बनाकर भेजा है। शौहर ने कहा, वो कैसे? उसने कहा, मैंने अपना सारा जेवर पहनाकर और अपना दुपट्टा उड़ा कर भेजा ताकि जब वो तुम्हारी कचहरी में पहुंचे तो तुम्हारी शान में इजाफा हो। शौहर ने जब ये किस्सा सुना तो सर पीट दिया और फौरन गली में भागा। उसने हर एक से बद्दू का पता पूछा। जो भी सुनता हंस देता। आखिर वो कचहरी तक पहुंच गया, लेकिन बद्दू का कुछ पता न चल सका। उसने घर आकर मुझे बाजू से पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया कि ऐसी औरत की मेरे घर में कोई जगह नहीं है। भला तुम ही बताओ, ये कोई बात हुई? दूसरी औरत ने कहा, बहन मेरे मियाँ काफी पैसे वाले थे। वो तिजारत करते थे। 6 महीने घर पर रहते और 6 महीने बाहर। मेरी शादी को 1 महीना गुजरा कि मियाँ को परदेश जाना पड़ा। मेरी तन्हाई के डर से उसने मेरी माँ को बुलवा दिया। उसने सारे साल का सौदा सलफ घर से रखवा दिया और कुछ ऊपर पैसे भी दिए। इसके अलावा 20 रुपए ईद उल फितर के, 20 शबराती के, 20 मुहर्रम के और 20 बकरा ईद के दे गए। जब वो चले गए मैंने अम्मा से कहा, अम्मा मियाँ जिन जिन के पैसे दे गए हैं
क्यों ना उन्हें आज ही दे दूं। अम्मा ने कहा क्यों नहीं बेटा। मैं गली में खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद वहां से एक आदमी गुजरा। मैंने उससे पूछा क्या तुम शबराती हो? उसने कहा आपको शबराती से क्या काम है? मैंने कहा मेरे शौहर उसके लिए पैसे दे गए हैं, वही उसे देने हैं। उसने कहा हाँ मैं ही शबराती हूँ, वो पैसे मुझे दे दो। मैंने उसे 20 रुपए दे दिए। मैं गली में खड़ी रही। कुछ देर बाद एक आदमी नजर आया। उसने उससे पूछा क्या तुम ईदू हो? उसने कहा हाँ। मैंने उसे भी 20 रुपए दे दिए। इसी तरह एक और आदमी आया। मैंने उससे पूछा तुम रमजान हो? उसने कहा हाँ। तो मैंने उसे भी 20 रुपए दे दिए। इसी तरह बकरा ईदू के पैसे भी दे दिए। हम माँ बेटी खुश थीं कि आज सबका कर्ज उतर गया। मेरे घर में बहुत सारा सामान मौजूद था, इसलिए मैंने मोहल्ले के लोगों से कहा अगर किसी को कोई सौदा चाहिए हो तो ले लिया करें। जिसको जो चाहिए होता ले जाता। मोहल्ले की औरतें मेरे जेवर और कपड़े भी उधार ले जाती और फिर वापस कर जाती। इस तरह कुछ ही दिन में सारा सामान खत्म हो गया और बात फाकों तक आ गई। मैंने अपने शौहर को तार भेजा, अगर मुझे जिंदा देखने चाहते हो तो जल्दी वापस आओ। शौहर अगले ही दिन वापस आ गया और पूछा क्या कोई चोरी हो गई है? इतना सामान और पैसे कहाँ गए? मैंने कहा आप जिस जिसके पैसे दे गए थे मैंने उनको दे दिए। मैंने खर्चे के पैसे साथ वाली औरत को उधार दे दिए क्योंकि उसको जरूरत थी, और मोहल्ले के लोगों को खाने पीने की चीजें चाहिए थी, मैंने उनमें बांट दी। बस ये सुनना था कि उसने मुझे हाथ पकड़कर घर से निकाल दिया। बहन भला ये भी कोई बात हुई जिस पर मुझे घर से निकाल दिया? ये सुनकर तीसरी बेवकूफ औरत बोली मेरे मियाँ भी दफ्तर में नौकर थे, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ था, आराम से जिंदगी गुजर रही थी। मेरी शादी को 3 माह हुए। मेरे पकाए गए सब खानों में मेरे शौहर को हरीरा बहुत पसंद था। मैं जब भी पकाती मेरा शौहर कहता तुम बहुत थोड़ा बनाती हो, मेरा पेट नहीं भरता, किसी दिन बहुत सा बनाओ। ये बात बार बार सुनकर मैंने एक तरकीब सोची। एक दिन जब शौहर दफ्तर गए तो मैंने हमसाई को कहकर उसके शौहर से सूजी, शक्कर और सारा सामान मंगवा लिया। घर में कुआं था, मैंने सूजी, शक्कर और सारा सामान उसमें डाल दिया और बांस लेकर हलाने लगी। थोड़ी देर में चक्खा तो फीका था, मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने अपने हाथों के कड़े बेचकर और सामान मंगवा लिया। मैंने सारा सामान कुएं में डाल दिया लेकिन वो फिर भी फीका था। मैंने तंग आकर अपना सारा जेवर हमसाई को दिया और कहा इसे बेचकर और सामान ला दो। उसने ऐसा ही किया। मैंने फिर से सारा सामान कुएं में डाल दिया। अब की बार हरीरा गाढ़ा हो गया लेकिन अब भी फीका था। मैंने हमसाई से पूछा अब क्या करूं? उसने कहा घर रहन पर रखवा के और सामान मंगवा लो। मैंने कहा ठीक है, ये काम भी तुम कर दो। उसके शौहर ने जल्दी से घर रहन पर रखवा के सामान ला दिया। अब की बार सामान डाला और हिलाया, फिर चखा तो अब हरीरा मीठा था। मैंने शुक्र अदा किया। थोड़ी देर बाद शौहर आ गया। उसने आते ही खाना मांगा। मैंने कहा आज मैं खाना नहीं बना सकी, मुझे वक्त नहीं मिला। शौहर ने कहा ऐसा क्यों? मैंने कहा आज मैंने आपके लिए इतना हरीरा बनाया है कि आप खुश हो जाएंगे। उसने कहा अच्छा जल्दी से ला दो। मैंने कुएं में डोल डाला और डोल भरकर हरीरा बाहर निकाला। मैंने जबरदस्ती एक चम्मच शौहर के मुंह में दिया तो उसने कहा ये क्या कीचड़ मेरे मुंह में डाल दिया है। मुझे ये सुनकर बहुत गुस्सा आया और मैंने कहा मैंने इतनी मेहनत की है और आप इसको कीचड़ कह रहे हैं। मैंने आपके लिए कुआं भर के हरीरा बनाया है, अब सारी जिंदगी खाएं तब भी खत्म ना होगा। मैंने शौहर को बताया कि मैंने जेवर बेचकर इतना सामान खरीदा। शौहर हैरान होकर पूछने लगा क्या जेवर बेच दिया? मैंने कहा हाँ। इससे भी काम नहीं चला तो मैंने घर को रहन रखकर सामान ले लिया। ये सुनकर शौहर गुस्से में आ गया और मुझे पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया कि ऐसी औरत की मेरे घर में कोई जगह नहीं, भला तुम ही बताओ इसमें मेरा क्या कसूर? ये सुनकर चौथी औरत बोली बहन मेरे शौहर सौदागर थे, गोदाम सामान से भरे रहते थे। गाहक सामान लेने आते और कभी शौहर भी बाहर जाते। जेवर कपड़े की कमी नहीं थी लेकिन मेरी आदत थी कि 15-15 दिन कंघी ना करती थी, ना ही कपड़े बदलती थी। शौहर जब भी घर आते यही कहते न तुम खुद साफ करती हो ना ही घर को साफ रखती हो, तुमसे साफ घर की लौंडियां रहती हैं, घर को साफ करवा दिया करो और खुद भी साफ रहा करो। ये सुनकर मैं तंग आ गई थी। एक दफा शौहर किसी काम से 2 दिन के लिए बाहर गए तो मैंने गोदाम खोलकर चूने की बोरियां बाहर निकलवाईं और पानी में घोलकर पूरे घर में सफेदी कर दी। लौंडियों ने मना किया तो मैंने उनको डांट दिया। फिर जाफरान निकलवाकर घर की दीवारों पर उसके पौधे बनवाए। फिर मैंने एक बाल्टी में बहुत सा इत्र मिलाया और नहाई, अपना सारा जेवर पहना और तैयार होकर बैठ गई। शाम से पहले शौहर घर में दाखिल हुए तो सबसे पहले यही पूछा क्या कोई इत्र की बोतलें टूट गईं? आज तो बहुत खुशबू आ रही है। शौहर इतनी जल्दी में था कि उसने घर की किसी चीज पर गौर ही नहीं किया और सीधा कमरे में आए। मैं तैयार होकर बैठी थी। शौहर मुझे देखकर पहले हंसने लगे, फिर कहने लगे गोदाम की चाबी दो। मैंने कहा अरे घर तो देखें। शौहर ने घर की दीवारों को देखा तो कहा वाह 2 दिन में तुमने सारे घर में सफेदी करवा दी। ठीक है जल्दी से चाबी दो, बाहर गाहक खड़े हैं। मैंने कहा गोदाम में क्या रखा है? शौहर ने कहा सामान।
میں نے کہا وہاں کچھ نہیں ہے۔ شوہر نے پریشانی سے پوچھا کیا ہوا، چوری ہو گئی ہے کیا؟ میں نے کہا نہیں، چوری کیوں ہوگی؟ میں نے سارا سامان چونے میں ملا کر گھر کی سفیدی کروائی ہے اور زعفران اور گلاب بھی اس میں ملوا دیا اور خود بھی عطر سے نہائی ہوں۔ آپ ہی تو ہمیشہ شکایت کرتے تھے۔ یہ سن کر پہلے شوہر نے اپنا سر پیٹ لیا اور پھر مجھے گھر سے نکال دیا۔ یہ سن کر پانچویں عورت بولی میری شادی کو ابھی 1 ماہ ہوا تھا کہ شوہر کو پردیس جانا پڑا۔ مجھے اپنے میاں سے بہت محبت تھی، میں ان سے 8 دن کی دوری بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ شوہر کے جانے سے بہت دن پہلے میں نے رونا شروع کر دیا۔ شوہر نے مجھے یقین دلایا کہ میں جلدی واپس آ جاؤں گا۔ میں نے اس سے پوچھا یہ بتا دیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا میں بہت دور جا رہا ہوں، راستے میں دریا آتا ہے اور پھر کشتی کے ذریعے دوسری طرف جاتے ہیں۔ میں چپ ہو گئی، شوہر چلا گیا۔ رات کسی طرح گزر گئی، لیکن جب دن ہوا تو میرے دل نہ لگا۔ میں نے لونڈی سے کہا مجھے میرے شوہر کے پاس لے جاؤ، تو اس نے کہا میں کیسے لے جاؤں، راستے میں دریا آتا ہے اور پھر کشتی کے ذریعے جاتے ہیں۔ میں نے اس سے کہا کیوں نہ گھر میں دریا بنا لیں۔ وہ خوش ہو گئی۔ ہم نے مزدوروں کو بلوا کر گھر کی کھڑکیاں اور روشن دان بند کروا دیے، پھر زیور بیچ کر گھر میں پانی ڈلوانا شروع کیا۔ سارے پیسے اور زیور بک گیا، لیکن پانی اوپر نہ آیا۔ میں نے محلے کے لوگوں سے کہا کہ کوئی میرا گھر خرید لے اور مجھے اس میں پانی ڈلوا دے۔ کوئی شخص نہ مانا۔ آخر ایک ایسا آدمی ملا جس نے یقین دلایا کہ وہ مجھے پانی ڈلوا دے گا۔ اس نے پانی ڈلوانا شروع کر دیا اور کچھ ہی دیر میں پانی بہت اونچا ہو گیا۔ لونڈی نے پہلے ہی 2 گھڑے الگ کر لیے تھے۔ ہم ان گڑوں پر بیٹھ کر پانی میں اتر گئیں اور سفر شروع کیا۔ کبھی میں آگے نکل جاتی تو کبھی لونڈی۔ اس طرح ہم نے کئی گھنٹوں سفر جاری رکھا۔ جب شام ہونے لگی تو میں نے لونڈی سے کہا اگر بیچ راستے میں رات ہو گئی تو ہم کیا کریں گے؟ لونڈی نے کہا ہم اپنے گھر کی چھت پر بیٹھ جائیں گے اور میں ہمسائی سے کھانا لے آؤں گی، صبح پھر ہم سفر شروع کریں گے۔ میں نے کہا پاگل، اب یہاں کہاں سے گھر آ گیا؟ لونڈی کہنے لگی ارے آپ رات کی فکر نہ کریں، دیکھیں ہم تو میاں صاحب تک پہنچ بھی گئے۔ یہ سن کر میں نے سامنے دیکھا تو میاں صاحب چھت پر کھڑے تھے۔ میں نے ان سے کہا آپ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے تو ہم خود آ گئے، چلیں اب ہمیں جلدی سے نکالیں۔ شوہر نے کہا پاگل عورتوں، یہ تم لوگوں نے گھر کا کیا حال بنا رکھا ہے، سارا محلہ ہنس رہا ہے۔ میں تو کچھ ضروری کاغذ بھول گیا تھا، وہی لینے آیا۔ اس نے بڑے غصے سے ہمیں باہر نکالا۔ لونڈی کو تو بہت مارا اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ اب بتاؤ یہ بھی کوئی وجہ تھے گھر سے نکالنے کی؟ اب چھٹی عورت اپنا قصہ سنانے لگی۔ میری شادی کو 1 ماہ گزرا کہ رمضان شریف شروع ہو گیا۔ ساس اور نندیں اپنے گھر چلی گئیں۔ میں بہت خوش تھی۔ میرا شوہر اپنے آفس تھا، گھر میں کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ رمضان ابھی چل رہا تھا کہ ایک دن شوہر کہنے لگا بیگم میں نے بہت سے لوگوں کے ہاں افطاری کی ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ آخری روزے والے دن سب کو دعوت دوں۔ میں نے کہا کیوں نہیں؟ شوہر نے کہا ٹھیک ہے، پھر آخری روزے والے دن باورچی سب کھانا بنا دیں گے، تم بس نکلوا کر بھیج دینا۔ میں نے کہا آپ بالکل فکر نہ کریں، سب ہو جائے گا۔ آخری روزے والے دن میں نے صبح سے تیاری شروع کر دی۔ مختلف قسم کے کھانے بنوائے، بہت سی قسموں کے شربت تیار کیے، مزیدار کھیر تیار ہوئی۔ جب مہمان آنے لگے تو میں چھت پر بیٹھ کر گننے لگی۔ جب تعداد 40 سے زیادہ ہوئی تو مجھے بہت غصہ آیا کہ آخر ایک بار بلانے پر یہ سب کیوں آ گئے ہیں۔ روزہ جب افطار ہوا سب نے مختلف شربت جی بھر کر پیے، پھر کھیر کھائی گئی۔ ایسے لگتا تھا جیسے انہوں نے پہلی بار کھانا دیکھا۔ آخر نماز کا وقت ہوا تو سب نماز پڑھنے لگے۔ میں نے سوچا ہر طرح کے شربت پینے اور افطاری کرنے کے بعد اگر مہمانوں کی طبیعت خراب ہو گئی تو میرے شوہر کی بہت بدنامی ہوگی۔ یہ سوچ کر میں نے سارے کھانے چھت سے نیچے گرا دیے اور کچھ بھی نہ چھوڑا۔ نماز کے بعد میرا شوہر میرے پاس آیا اور کہا جلدی سے کھانا بھجوا دو۔ میں نے اسے ساری بات بتائی کہ اس ڈر سے کہیں لوگوں کی طبیعت خراب نہ ہو جائے ورنہ آپ کی بدنامی ہو۔ میں نے سارا کھانا پھینک دیا۔ یہ سننا تھا کہ میرا شوہر سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور کہا بے وقوف عورت، تم نے میری ناک کٹوا دی، اب میرے گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں، نکل جاؤ یہاں سے۔ 7ویں عورت نے کہا بہنوں میں اپنے 3 بھائیوں میں سب سے بڑی تھی، لیکن میرے لیے کوئی رشتہ نہیں آ رہا تھا۔ میری چھوٹی بہنوں کی شادی ہو گئی تھی، میری اماں بہت پریشان رہتی۔ ایک دن کسی کا رشتہ میرے لیے آیا تو اماں نے تنخواہ کم ہونے کے باوجود ہاں کر دی۔ اماں نے بہت سا سامان مجھے دیا۔ پہلے تو سب ٹھیک تھا، لیکن مہینے بعد جب شوہر نے 50 روپے دے کر کہا اس سے گھر چلانا ہے تو میں بہت پریشان ہوئی۔ میں نے اماں کے گھر کبھی اتنے کم پیسوں پر گزارا نہیں کیا تھا۔ میں نے ایک ہمسائی کو دوست بنایا اور ہر ماہ ایک زیور بیچ کر گزارا کرتی۔ اس طرح 1 سال گزارا اور سارا زیور بک گیا۔ انہی دنوں اماں کی طبیعت خراب ہو گئی اور میں شوہر کو لے کر اماں کے پاس گئی۔ ہم نے بہت کوشش کی لیکن اماں کی طبیعت ٹھیک نہ ہوئی اور اماں چل بسی۔ میں نے شوہر سے کہا بڑی ہونے کے ناطے اماں کی ساری تدفین اور رسومات میں کروں گی۔ شوہر نے کہا لیکن میرے پاس پیسے نہیں۔ میں نے کہا قرض لے لیں۔
اس نے کہا میں قرض کہاں سے دوں گا؟ اگر تم اماں کی کوئی بھاری چیز اٹھا لو تو میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم فکر نہ کرو۔ میں نے 2000 کا قرض لے لیا اور اس طرح شان و شوکت سے سارا کچھ ہو گیا۔ سب نے میرے شوہر کی بہت تعریف کی۔ میں نے ورثے میں سے کچھ بھی نہ لیا۔ میرے شوہر حیران تھے، لیکن میں نے انہیں کہا میں نے بھاری چیز اٹھا لی ہے، اب فکر نہ کریں۔ رات کو جب سب سو گئے تو میں نے شوہر کو لے کر اماں کے کمرے میں گئی اور کہا دیکھیں میں نے کیا اٹھایا۔ شوہر نے پتھر دیکھا اور کہا کیا اس کے نیچے اشرفیاں ہیں؟ میں نے کہا نہیں، وہ کیوں ہوں گی؟ یہ وہ پتھر ہے جس پر بیٹھ کر اماں نماز پڑھتی تھیں۔ آپ ہی نے تو کہا تھا کوئی بھاری چیز اٹھانا۔ مجھے اس سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں ملی۔ یہ سننا تھا کہ میرا شوہر سر پکڑ کر بیٹھ گیا، پھر مجھے پکڑ کر جنگل میں چھوڑ گیا تاکہ جی ناظرین، آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ ان کی کون کون سی بے وقوفیاں تھیں اور ان کی بے وقوفیوں کی وجہ سے ان کے شوہروں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ جی ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں صدقہ جاریہ کی نیت سے، اور سبسکرائب کریں چینل کو۔ میں نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔